সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। IGI দ্বারা পরীক্ষিত হিরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন, রত্নমেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা। থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর ওপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841398। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In the final shove strike on the last day of nominations, BJP State General Secretary Bipin Debarma officially filed his nomination for the Damchara Kachusara constituency. The submission took place at the Chalinga SDM office in the presence of Chief Minister Dr. Manik Saha. The filing was preceded by a nomination rally. In a high-profile submission at the Mohanpur SDM office, sitting executive member Ravindra Debarma formally filled his nomination for the council election. He was accompanied by a show of solidarity from senior party leaders, including Minister Brisaketu Debarma and Inyam Ravindra Debarma.
The Chirania subdivision witnessed a massive wave of saffron today as the BJP candidates for two constituencies filed their nomination papers. Abhijit Debarma contesting from the Chirania constituency and Rajesh Debarma representing Mandi Pullingpur submitted their documents to the returning officer at the Chirania's SDM office. In a massive display of organizational strength, the Tripura Motha party dominated the streets of Amarpur today as two of its heavyweight candidates filed their nomination papers for the upcoming TTADC elections. Former TTADC CEO C.K. Jamatia, contesting from the number 21 Maharani Chelagam constituency, the BJP demonstrated its electoral might in the Mohanpur subdivision today as two key candidates officially filed their nomination papers for the upcoming TTADC elections. Indrajit Debarma, candidate of 13th Simna Tokmakari constituency, and Ranabir Debarma for 14th Bodjum Nagar Wakhi Nagar constituency. The Tripura Motha party reinforced its presence in the Chirania subdivision today as two of its prominent leaders, including the sitting council chairman, officially entered the electoral fray. Jagadish Debarma, the current chairman of the TTADC, and Jiten Debarma filed their nomination papers for the number 15 Chirania in number. Bringing to you the news of the day. In the final show of strength on the last day of nominations, BJP State General Secretary Bipin Debarma officially filed his nomination for the Damthara Kachusara constituency. The submission took place at the Tarlingta SDM office in the presence of Chief Minister Dr. Manik Saha. The filing was preceded by a nomination rally that saw thousands of BJP supporters descending upon the Dholai district, turning the streets of Tarlingta into a sea of saffron flags. As the State General Secretary Bipin Debarma's contest in the Damthara Kachusara seat is being viewed as one of the most critical battles for the BJP in the TTADC polls. Chief Minister Dr. Manik Saha personally spearheaded the rally, reinforcing the party's commitment to the development of tribal areas. The filing comes as the nomination window officially closed today, March 25th, setting the stage for a high-octane electoral face-off. Addressing the gathered crowd, Chief Minister Dr. Manik Saha stated that a massive turnout is a testament to the people's faith in the BJP's vision. ADC ইলেকশন এবং আজকে লাস্ট ডেট নমিনেশন দেওয়া, তো আমাদের পার্টির থেকে সব জায়গায় আমাদের যারা স্টেট লিডার আছে সব জায়গায় আজকে নমিনেশন পেপারে বিভিন্ন জায়গায় ওনারা গেছেন। আমি চুজ করলাম এখানে আসা, লংতরায় দিল্লিতে আসার, এনএসডিএম অফিসে আসার আমি চয়েস করলাম। তো আজকে তিনজন যারা নমিনেশন দিয়েছেন তাদের হয়ে আমি ওদের সাথে আমিও এসেছি, পুরো র্যালি ঘুরে এসেছি। মানুষের মধ্যে একটা বিরাট উৎসাহ দেখা যাচ্ছে এখন, মানে মনে হচ্ছে যে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেভাবে ইলেকশন হওয়া উচিত তার একটা ঝলক কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পেয়েছি। এবং মানুষের মধ্যে প্রচন্ড উচ্ছ্বাস, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষ দেখে অভ্যস্ত সেইভাবেই কিন্তু আজকেও আমি দেখলাম, বরং আরো বেশি করে ওনার উপর বিশ্বাস এবং আশ্বাসের যে একটা ছবি আজকে এখানে এই লংতরাই ভ্যালিতে এসে দেখতে পেলাম। তিনজন আমাদের এখানে আজকে নমিনেশন দিল। পুরো সারা ত্রিপুরাতেই আমাদের বাকি যে টোটাল 28টা সিটে সব জায়গায় নমিনেশন দেবে এবং আমরা শিওর যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবার এডিসিতে সরকার গঠন করবে। After filling his nomination, Bipin Debarma expressed his gratitude to the party leadership and the supporters. He pledged to prioritize development in the Damthara Kachusara constituency, promising to work tirelessly for the welfare of all residents.
জয় তো নিশ্চিত जों তিনি जों नुखा চিনি थांनाय অনেক কয়েকটা মাস আগেনো যেভাবে এডিসি এলাকাও বড় সময়নি নাচিং লাইজাক যেমন जों কাইসা অনুষ্ঠান নাচিং মাহাই বা কাইসা পান্ডানা নাচিং মাহাই কেন এডিসি নি চিনি লুকুরগবো চিনি ত্রিপুরাসারক যতনো নাচিং লাইজাক ও ইলেকশন বহর ফাইনাই বহর जों বিজেপি নি পদ্মবর্ণ এডিসি ও সরকার চুকনাই তো যেভাবে তিনি চিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিও जों জায়গা নমিনেশন দাখিল খাইকা এবং যেভাবে চিনি মন্ডল থেকে বা চিনি যারা লোকাল নেতৃত্ব যেভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা পায় নুকানা হাজার হাজার চিনি যারা সৈনিক যেভাবে টংটক জায়গায় খাতং খাজাকায় ফাইকা যে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি বাহাইকে जों খুমলঙ্গ সরকার সালাম মানায় চিনি লক্ষ্য বা ওয়ান সমুং নাহারমুং যে চিনি বরনে বাগै সামুং थांनानै जों जे एडिसिओ कासे गुड गवर्नेंस है एकेबारे ट्रांसपारेंसी गवर्नमेंट जों आसुरिनानै जों जय निश्चित এবং এডিসির প্রত্যেকটা বরণে বাগै जों प्रायोरिटी बेसिसে जों सामुं खालायनाय अबनसिनि फार्स्ट नाहारमुं With the nomination phase concluded, the state now moves toward the scrutiny of papers schedule for March 26. The TT-ADC elections are set to be held on April 12, 2026, with the results expected to be declared on April 17. Reported by Amit from Damtara, Chinikhora. In a high-profile submission at the Mohanpur SDM office, sitting executive member Ravindra Dabarma formally filled his nomination for the council election. He was accompanied by a show of solidarity from senior party leaders, including Minister Brisaketu Dabarma and E.M. Raman Dabarma. Nini wan song no chu go go khulai na Nini nga hai mo go chu cha cha so bi na Nini shu mai ro no chu yak baya rom bak sakhe hanchani phan ba bak sakhe hansa khorang pi sharai hansa ya pri shelai rai tung salama o hinai hansa ke bubagani lama o Ini 25th March ini ni salano paithak sal joto TT-ADC ni joto political parties ni paithak ni sal ini last nomination day oba ikino niya promotion kumante Mohanpur SDM koroksa nomination khakya abun ya blot ini Mohanpur SDM tinta candidate oro tabo nomination nama thangui tongo जों साइमनो निया प्रमोशन होती ऑफिशियली जे कैंडिडेट लिस्ट फाइनल खाई अनाउंसमेंट खाई का आपने नॉमिनेशन किनी प्रहासनी एडीसी एरिया ग्रेमिनो जानी जा कंस्टिट्यूएंसी वो पर नॉमिनेशन बुलाया खाना को एक लाइजा संताव पैसा सिनेफा मीटिंग और मोहन पर एसडीएम और आनी ग्लोबल विमान खाना लाटिंग स्टेम टॉप माकारी कंस्टिट्यूएंसी candidate like about sitting EM Ravindra Dabarma tapi ni logino state minister Brisaketu Dabarma paisa puja mono logina bagai tabo oro nomination rally khaiman bisin tino Mohanpur SDM thangi tanglayo dari hin laye ani glogo no imang kana supporters specific kabang abon ya glono tini ni je nomination lai oro Mohanpur SDM ya perjanga thangi tangani belanyo interesting tangi ngarke oro kaisa political party ya duita political party ni candidate ini oro nomination by apna bang thangi to जों सोर्सन जे बिथिं साइमान का और
Motani candidate ni yagulo BJP ni bahaino Simna Tokmakari constituency ni Indrajit Debarma o Bobo Taisrasan ni yagulo no Thayor nomination boy apunai bini loglogi haino hai yang 14 Arjuna Gorwaki nagar constituency ni engai Rana Debarma bo BJP ni candidate engai Bobo nomination boy apunai te ani klo nungui makana yaguna ji candidate Edition candidate of Indra Debarma taking a logi Pramotani Minister Secretary of nomination really Kaleman Bishay or Montpur SDM or something like Kacha celebration, I get a victory celebration, I can or come the band time night of band time lemon, Bishay, Masalaman, Bishay, correct SDM office Ligi, Abu Amayo Aro Soliman Yagolono Logino. Montpur SDM ने returning officer ने थाने nomination लाया फर्ज रखना The Guardians came down on the nomination process for the TTADC elections today, March 25th, as candidates from all major political parties rushed to file their papers. The nomination was preceded by a massive rally of Vipra Motha supporters, signaling the party's intent to retain its hold over the council. The presence of State Minister Brisa Ketu and A.M. Runal alongside Ravindra Debarma underscored the party's internal cohesion. Speaking to reporters after the filing, A.M. Ravindra Debarma expressed unwavering confidence in the party's performance. Kan besar bisa. Kau tabung no nomination playa phone preti kalau kurang ni bobang mari bela nu jeng support nu jeng tini bahai ma tong taklai bisni edition tu. Taklai ni bisio to seng 1000 asa tongo 1000% not 100. Ebang খুব কাহাম করুন খাইনো কোনো কেসে কেরেন করি খাইনো সুং তিনি অর তিনি মনোনয়ন যে ব্লাইনো সুং বরং গোনাং এসডিএম ni yago yafarka bo accept khlaika এবং সাকরা র সুং হামসা খাই অর বিসিন খাই অর ফাইলেকা নর নুখানা जों आसिक खासालनि फाइलायै जोंनि जामुं ब्रैफानाव जोंनि बोरै रफां खोमसि सिगा रफां बयस्क रफां जों फाइलायमानि अब बेलाय खानाव बोखावाव एका आशा दै फाइलायो तावनि बागै जों फियबजोंनो मुसुंखा जों फियबजोंनो बागै जोंनो फियबनो बागै बुबाग्रा बुसखां आगो बुबाग्रानो हानना बागैनो दिनै आसु सासु थाना मियाव तुइनै Promotan support us ni semua nak buat kesek keren aku yang ini. Nomination lagi akan nanti tiket desain. Apa tu? Apa tu bubagra Simon apa tu ni pokok bersambut ya. Jeng kakak bubagra jokon dia kono Rina musungo ya. Oh jokon dikah ni apa kakak mana accept ke mana. Apa ni bagi kisah tu tongai no. Ane orang berkuri yang mungkin kau ya. Ni orang berkuri yang mungkin kau ya tongai no. Human being hisap apa kisah apa. चाहिदा तो काजे बुबाग्रा चंद्र न बो एक लोग 28 सीट नले लाख न बो नि माछया अब जा सीट नि बिसिङ न जे सीट बुबाग्रा बो खूब सिनसियरली बो न बागै तो पाइथको 12 तारिख इलेक्सन न तुइ नै न पक बुलुकरङ न आं साना मुसुङ न खसां खै तंदि बुबाग्रा ओंखायनो ताकले क्षमता फाइसिनाय नो एलायन्स कुन एलायन्स क्रै একটা মাত্র নো কম্প্রোমাইজ যে বুবাগ্রা যে সামনে এবা বকবই এবং আবনি বাগै ন बुबाग्रा सावो आर जतदिन कथां टंसाक चिनि दफानि बागै सामथांथानाय आबनि बागैनो बुबाग्रा आगिनो खसारखा कोनो जायगा को नो भाइलेंस सुलाको मारपिट कम माने कोनो बुलाइ तगलाइ तांगि कारण पाब्लिक तब चिनि पक्षे दिनै जों बीजेपी नो बाहामिया या कांग्रेस नो बाहामिया या बा अन्यान्य दल नो बाहामिया जों पिसफुली जों तागलायो जों इलेक्शन खै गोबां बुटबाय बुबाग्रा सरकारखौ Atal komi kuyo nang tak kelai
Minister Brigadier Debarma took the opportunity to address the crowd, thanking the thousands who turned out for the rally. He issued a stirring call to action, framing the TT-ADC polls as a stepping stone for the 2028 State Assembly elections, with a vision to make Mubagra Pradesh Kishore Manikya Debarma the next Chief Minister of Tripura in 2028. যতন বেলায় বেলায় কিনা হামায় তিনি যিনি রবীন্দ্র দেববর্মা হাই না হাই দাখলাই নমিনেশন রিফিরকা শ্রী বুবাগ্রানি নাহারমুং বুবাগ্রানি ওয়ানসুংমুং নীতি প্রসারণ যে থাंनानै যে সভা ও সভাও শ্রী ভামগ্রাং রবীন্দ্র দেববর্মানকো খরকসা শ্রী শিবনাথ দমাকারিনি লিডার হাইকে যিনি ক্যান্ডিডেট হিনেই রহরদার আবুল বাগরা जों दाबुनो नमिनेशन रि फेबेके যারা ফাইজাত তিনি যত মায়ের গান তাকু বুকু অকরা চাকা যতনো খাকসাং মাতে হামজা কুইয়াফারো তিনি নরা গসে সাতুম কুতুগো ফানো जों बाय লগিরি বই তিনি বরং গাননো নমিনেशन রিথনি নরা ফাইমা বাই जों 100% या 1000% जों कप्लाय मै दङ bo lama thangnai biangti thangkake जों मोथांजागाव बेबा मोसायनांगौ आंनि बागै जों दिनैनि नमिनेशन रिमानि बिसिंख्रि जोंनि मिडिया पार्सन डक्टर गौरव सारा त्रिपुरानि जत त्रिपुरासा लुकुरना आमानो गयनानि मुजुगो फाइनि जोंनि बुबाग्रानो लगिरिलायनाय कारण कायसानो जोंनि त्रिपुरासा मोथांजाना नांनाय जोंनि त्रिपुरासा मोथांजानानि इंकाय कायसानो लामा आबुंग्रा बुबाग्रानि हिम्मानि लामा बुबाग्रानि याफ्रिनो क्लाक खालामनायनि बागै जों जत त्रिपुरासा अ जागाव CPM कांग्रेस BJP हिनिया जों जत त्रिपुरासा बुबाग्रानि याकुनो ग्राक खायनानि इंकाय बुबाग्रानि लामा बुबाग्रानि इमाननो मुखथेन खायनानि इंकाय जों जत थानसाखाय बसिकांनि सालो तेबो अ हानि बुसारबनो हानि अ उतिरबनो जों भारतनि संविधाननि दै जे मानथाय सावथाय दंबाय माने आबो बेबाग मरिनानि आबोनि लगी लगी जों अ हानि बुसार जों अ हानि अरिजिनेल मालिक जों अ अरिजिनेल मालिक दो जों तेवैसा जों बसिकांनि सालो जों अरिजिनेल मालिक सिनाय बे 2028 जों सेक्रेटारि बुबाग्रानो मुख्यमंत्री नाम सिनाय मुख्यमंत्री नुकानि मुझे मुजाफर बुखुरो फाइदि जाबन बागै जत त्रिपुरासार लुकुरनो जों कयो पार्टी तोर जायगायाव दफानो तोर जायगायाव बसिकांनि सालो 12 तारिखो जिनि आंध्र समारियो अ आंध्र समारि चिनो बुद्रिवै गोबां बुदाय गोप्लायखानि हिनै के तिनि अर फाइसो पाइजार जत माया गोनां ताकु बुखु अकरा चाकरा मारै गिचिं संनो हामबाया फरै आनि किसिसा सिगन सभेसे जरना पाइनाय जरना हामबाय बुबाग्रा आयुलो With the nomination phase complete, the scrutiny of papers will take place tomorrow, March 26. The TT-ADC elections are scheduled for April 12, 2026, with the counting of votes set for April 17. Reporter Nelson Ungoya from Mohanpur, Chinikhara. The Jirania subdivision witnessed a massive wave of saffron today as the BJP candidates for 2 constituencies filed their nomination papers. Abhijit Debarma, contesting from the Jirania constituency, and Rajesh Debarma, representing Mandip Pulinpur, submitted their documents to the returning officer at the Jirania's SDM office. Vande Mataram! BJP Kololonga BJP Hatam Sulambe! Edizmo BJP Hatam Sulambe! Oh, Babusan Kulade! Oh, Babusan Kulade! Oh, Babusan Kulade! Oh, Babusan Kulade! Oh, Namasan Kulade! Oh, Babusan Kulade! Oh, Namasan Kulade! The filings were backed by monumental show of strength as thousands of party workers and supporters joined a high-energy rally that resonated through the streets of the subdivision. The candidates were joined by top-tier party leadership, including BJP State President Rajiv Bhattacharjee and Minister Susanto Chaudhary.
Speaking to the media during the rally, State President Rajiv Bhattacharjee expressed absolute confidence in a landslide victory. Both Abhijit and Rajesh Debarma echoed the party's vision for the TTADC, pledging to prioritize infrastructure, livelihood and youth empowerment. Aga phaide sum tabu phake na je sini shulo mandai pulen pro ni je candidate so man subo bai kisa pop salai na le na je taklayo obon je nominate khlai jage je seat dok mani bobo haike ma tong tai lukorok ni bagai bobo haiko kusar bute boni samung humor bobo haiko koilano lamshogo chini news khana bishinte chini khana bishinte anga sana thro mani kai je tini candidate nge nomination bulai apharna ni phai ane bobo hai ma to jatono dibor kam nang jinai Ojara sini media person normal hanya pipeline hambai, ani family nenggai, tai Bharatiya Janata Party nenggai normal pipeline hambai, tai cibai. Tini sini 25 tarik sini mandai sulun nenggai, ang ojara submit hanya pajak nomination. Tahu sini Tiprasa area di kaum sana nenggai jauh kaum nai, hai benang seperti sana, nai di sini lain thang nai, sini opposition party ro sini hasdewo pasta bosor bong ya bas sengje jorar mani Tiprasa hamkrani bagai Tiprasa nje budan hemani jengmo ja khamong sapona jaga kaise kono mane development samongko sing activity no jaliya aboni bagai Bharatiya Janata Party nayo sini Tiprasa sayo जनजाति रंगनि साको गोबांमा डेभलपमेन्ट सामं थं ताइ बरक मनोनयन मुलक कास खायै कर्म संस्थानि याक्तै यक्थं आमाखै बमनाय ताइ आनि व्यक्तिगत आबो आनो जेहेतु पार्टी डाइरेक्टर खा ओ जगा कैंडिडेट हिसाबै आं निश्चय जयिं नाय आबो दां खाखायो जिनि तिब्रासा आबो कुंबार रक जरा खाग्रां ताइ हामजाक तंनाय रंना आं आबोनो आबिदान खायनाय बा बंखायनि कयमं तंनाय निश्चित नरानो kaham ke budan khadi ang norong bagai sing kinang ni bagai sini Tiprasa dofani bagai sini zaiti ni bagai ang samong kaham khaithanai tai unonoyan kas ni bagai just sini party je circular tongoni ba edisi hapango je prokolpo nongkhor kahge a mutabek ang teruk jo tam chayano ani je polling force circle je area wise a wise ang thangai samong tangan bagai ano sujog rothong abono ang kasarna kusu tai sing dine ba ang ini honor jirani anggai naro sini jirani ang bisa nomination baikkan so galai no kamu pada kena seng Bharatiya Janata Party nenggai seng dinner lai mani apa no je borong no thaklai mani borong ni sini ani koi mungtonai tabu portoman sini desh pradhan mantri jawabe naikoli tongo je sabka sath sabka vikas sabka vishwas sabka priority sini rajyo ni माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहाजिन नेतृत्व नायकल मुबा सिनी विशेषके TTADCO ताबुंनि दिनो जे बर्तमानो और गोबांमा दल चाइथांगा सरकार गठन खाइथांगा किन्तु TTADC नो कोनो डेभलप खायन बगे केपनो ताबुखनो और डेभलप नो खालायमे आबनि बागै सिं भारतीय जनता पार्टी नाहारमु सबका साथ सबका विकास एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा एक भारत श्रेष्ठ भारत खायन बगे नो sini tini jara ADC ni jara gustang je election jara candidate pasanya oboni naharmung nai no naharmung tui no sentini sini dol ne hoite jababe sara 28 ta seat 28 ne candidate mo bugai ang sampulan di sini rajani mukhyamantri sini rajani pradesh sabri rajya protaka jebo te desh pradhan mantri no bele bele kya panjang bagai gusu jorokte asa pamte lokolo panjang bagai hinga to jehetu sini সংগঠনে যে মোতাবেক যেহেতু আবতা আনসিং ইয়াওই নরম নগি তংখানা যে তিনি যেভাবে তংখত খাইয়ে চাহত খাইয়ে তংখলাই তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি নাহাত মুম্বাই ন যেভাবে তিনি দলকে ফাইমানি আবনো নিশ্চয় অরণ সিং সাইমানো যে সব পানি পাইয়া আবনো তুং নগি বুসাঙ্গ নগাগি দङ তাই কাইসা অবমুঙ্গবন তংনাই তিনি যারা বিগত 5 বছর অবনি সিগাং 20-25 বছর রমই যারা সরকার গঠন খাইতনাই সরকার যাই থানার এডিসি ও Tiprasa ni tong khake khaya ni chinor han sate kaham kecho no media person no ate kaham kecho tai bigoto dino jara 5 বছর যারা তিনি Tipramo thato log jebabe এডিসি no lu to chakha এডিসি no jebe dong so khane lamo tlangi thangka প্রায় যে 50% হাই কাছাকাছি dong so খাইতিকা তামো হনমালে যে বিগত 5 বছর পর যে থালাং মানে সিং ফাকে গ্রেটার ত্রিপুরা লেন নাই
कुछ ना कुछ लेके आएगा, नो कॉम्प्रोमाइज, राइटिंग में देने पड़ेगा, लास्ट फाइट, अब आगे बरनो हाय इंटरलेक्टर ही सामांग जातबो सामांग दिने लास्टे अबनो नुकदाखा जे बरखनो खनो रैमालिया बरनो खनो सुबिदा रैमालिया टीटी एडीसीओ बर निजेर साव जों सरकार गठन माने करे 150 दिन बिसिंग जों 23,000 चाकरि नौकरी देनाय हिसाब पुलिस 6,000 ना हिसाब बियां कमाय थांबाय कासे मानसि आबनो बागैनो जनगण नाहारजाक गणदेवतार नाहारजाक ता खालाय साबनो बोदरखाय तिब्रासा मोथां जागनाय आबनि बागैनो जों भारतीय जनता पार्टी आबनो नाहारिनो যত জায়গা দিনে সারা ত্রিপুরাও যে 28 সিট জন্য তিনি নমিনেশন দাখিল করেন। With today, March 25th, being the final date for filing nominations, the electoral landscape for the April 12, 2026 polls is now officially set. These two seats in the Jirania subdivision are expected to see some of the most closely watched contests in the entire state. Reported by Salome and Simon from Jirania, Chinikhora. In a massive display of organizational strength, the Tripura Motha Party dominated the streets of Amarpur today as two of its heavyweight candidates filed their nomination papers for the upcoming TT-ADC elections. Former TT-ADC CEO C.K. Jamatia, contesting from the number 21 Maharani Chelagang constituency, and sitting EM Kamal Koloi, representing number 23 Ampi Nagar, submitted their documents to the returning officer at the Amarpur SDM office. The filing was preceded by a gargantuan rally that brought Amarpur to a standstill. Thousands of supporters carrying the party's signature flags and wearing traditional attire marched alongside the candidates. The presence of senior Tripura Motha leaders underscored the party's determination to sweep the Kumti district seats. As the former CEO of the council, C.K. Jamatia brings the administrative expertise to the electoral fray, he assured to win in both the constituency. Duita constituency nomination paper submit kainai kaisa angka 21 Maharani Chelaga constituency ta kaisa angka 23 Ampi Nagar aronega jong tabok sini lagawa honorable EM TT-ADC ko dong jong aronega RNN bangai jong tabok aron tha nai dong abo jong returning officer thangi jong nomination paper submit kainai. Sir, bahay wan so Tripura Motha ni je 21 Maharani wo je applying फायदा माननो बस आज 26 election ना चीनी आत्मविश्वास तंगो जे 21 महारानी चलागांग constituency जों अवश्य पाइने Tripura Motha पाइने सुदु महारानी चलागांग या जों आशा करी जे Ampi 23 Ampi Nagar constituency जों Tripura Motha पाइने. As sitting executive member Kamal Koloi is seeking re-election, addressing the media after the submission, EM Kamal Koloi expressed absolute confidence in the party's return to power. अब तो चीनी बुबागरा नि जागे मुंग तो जेकुनो त्रिपुरा नि जेकुनो जागा टिकट मांगतन अब निजिने नॉक ने अब तो चीनी बुबागरा नि जागे मुंग तो जेकुनो त्रिपुरा नि जेकुनो जागा टिकट मांगतन अब निजिने नॉक ने हाइकेन जों सामुमा खै आरो बो नॉक ने हाइकेन कामिने हाइकेन सामुम खै फैया और तब इसेन चीनी एलाकाओ जेहेतु रुजा खाम और बो नॉक ने हाइकेन मा खैने अब भाई अब कोनो डिफरेंस करे नॉक और बो माने आगे जेमो समाय और मा हाइकेन बुबागरा जागे मुंके आवश्यक अब बागे चीनी सीके साहेब नाइदे बनि पारा बागमा वो बनोरि तो महारानी चलागांग माने अरनि नि लगन खा अबनि नि जागांग अबनो नों मासला माइनि रखनाले
जों निश्चित आशाबादी जेबायदि दिनै सदस्यफोर जों बर' फायबिजाक 100% ও দুইটা সিট 21 महारानी चेलागां 23 अम्पिनगर एसटी कन्स्टिट्युएन्सि गायनानै दं गोबां गुडबाय जों गाप्लायांनाय जोंनि चन्दी मातानि मताय बस खाङो जोंबो कग्रि खाङो जों कनैनो अ जागा एबा सारा त्रिपुरानि 22 থেকে 24 টা সিট जों दाबो 24 टा सिट हाइकिनि कनफार्म जों गाप्लायनो गायनायनि जों आसा local candidate ni bagai je tabugram na de Ramchandra Gat hairo local candidate mayangi na thakoi leja tai baksa ke je jaga local na abono manka abono tui ki effect angno ti promote ni ki so buta ni bisino abo bubagra ni kagin bubagra je borno sai dikha abo chino war is promote chino je abo hoyto ba kisija খুব ni bisino ba kisija অঙ্কলাইমেনি বিসিং মুসুমানো মালিয়ে বা কিসা খাকই লেখা আবো এক দুদিন বিসিং তিনি নমিনেশন বাকি থানা রুমছিমি আবো নরমাল থানাই जों যত জায়গায় খবর নাই তো আবো কোন ইস্যু আচ্ছা বিজেপি ও জায়গায় এমডিসি দংনি আর ত্রিপুরামতে এমডিসি দংনি ছড়াগো তবে বিজেপি ক্যান্ডিডেট এফেক্ট দেখাজে তাম অংশ এফেক্ট হলা কারণ নরনো কোন যেভাবে বরফ খাইজা কামি রকমি আর যেভাবে আনো রিসিভ খাইকা অম্পি ও 23 অম্পি নগর আবো সাধারণনি কোন ইমপ্যাক্ট অম্পি ও খাইলা With today, March 25th, being the final day for nominations, the scrutiny of papers will take place tomorrow, March 26th. The TT-ADC elections are scheduled for April 12, 2026, with the results to be declared on April 17. Reported by Parveen and Suparna from Amarpur, Chinikhora. The BJP demonstrated its electoral might in the Mohanpur subdivision today as two key candidates officially filed their nomination papers for the upcoming TT-ADC elections. Indrajit Debarma, candidate of 13 Simna Tokmakari constituency, and Ranabir Debarma for 14 Bodjum Nagar Wakhinagar constituency submitted their documents to the returning officer following a massive rally that stretched from Tula Bagan to the SDM office. The candidates were flanked by senior party leadership, including Power Minister Ratan Lal Nat and MC Mayor and MLA Deepak Majumdar. The rally saw the thousands of saffron-clad supporters marching through the streets, signaling a high-stakes battle in these tribal-dominated belts. Speaking to Chinikhora, Minister Ratan Lal Nat emphasized the necessity of communal harmony. Tiprasa and Wansa must live together peacefully for the state to progress, he noted. While Minister Nat quipped that he is not an astrologer to predict a 28-seat sweep, he expressed firm confidence that the BJP would secure a massive mandate through record-breaking vote shares. सर अभी आपके पास दोनों बाई दाई तरफ दो कैंडिडेट है बीजेपी का. What do you think the BJP will secure the 28 seats out of 28? What do you think on this? देखिए ये 20 out of 28 हम लोग जीतेगा. I am not astrologer. But I can say one thing, this time total atmosphere in favor of BJP. Atmosphere is in favor of BJP. Yeah, we can see the supporters flowing all over the state. ये total हम लोग today is the last date of the nomination paper and nomination date, and today already completed all over the 28 seats. BJP already उनको candidate already field में चला गया. तो हमारा ख्याल है बीजेपी का फेवर में अभी पोजीशन है. ये कितना तो सीट में जाएगा आई डोंट नो, बट लास्ट टाइम से ये बार ज्यादा अच्छा है.
people's sentiment in favor of BJP. But why? Yeah, big question. Question is this: why? देखिए, लास्ट 7.5 सालों में बीजेपी जितना डेवलपमेंट किया है ऑल ओवर त्रिपुरा, particularly in the tribal area. Example, you see in my constituency, last time in the year 2023, tribal vote हमको मिला only 1,500. आज यहाँ पे चलाया about 2,500. What is the signal of it? This is the signal all over Tripura. तो इसीलिए हम बता सकते हैं आपको, जो टोटल सेंटिमेंट मोदी जी का डेवलपमेंट का जो इशू है, हमारा ख्याल है नेशनल पार्टी का तरफ वोटा जा रहा है. Sir, And alliance partner to promoter, they have been putting allegations. yes, Right? Yeah. not allegation. What allegation? Like some questions regarding the. अच्छा, do you know one thing? आपको याद रहेगा 2018 साल में हम लोग पावर में आया with the our allied parties IPFT. तो सीट जीतने के बाद, गवर्नमेंट होने के बाद, हमारा allied party and very important leader and intelligent leader हमारा NC Devarma, powerful minister. He has contested separately in the parliament, but after result out, we already win हो गया. हमारा कैसे मिनिस्ट्री में अच्छा करके चल रहा. ये आइडियोलॉजी का फाइट है. It is not the personal fight. Not the manpower, but Yeah, the mind power. it is not personal fight. It is not the muscle. It is the strategy. What is the policy? What is the intention of the political party? Our political party's intention is this. Ranavir Debarma asserted that the BJP is the only party capable of delivering real development, urging voters to choose progress over rhetoric. Yeah, our BJP candidate nomination belaya farna. Peningkat tabuk sing 14 borjung nogor wakina gan constituency ni BJP ni candidate sar ani evaluation kok salanya sar Simon Tripura mothani candidate Runel Devarma sitting EM tongo bai matong BJP taklai bisini OTT ADC wo o election o chongbari o BJP ni bukhakti nin bukhakti bus jotoi pujo tong nang o election o jitinan actually no Simon manager o no munukna suru no simi sar Tripura munuka je BJP ni ya Tripura mothani EM MDC sini Bharatiya Janata Party wo joining rikha mo hakino sini 14 bujung wakino gorobo gobangma jagao gobangma thayo Tripura mothaya kari sini dolo phainai chong
बनि बागै आं बिश्वास खालायो चिनियो 14 बुजुं वाखि नगर गोबां गुटबायनो चिनि भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी कप्लायंनाय होनना आं बिश्वास Sir, sing alliance ni bising ono chung belai no kese kereng tai koksil samung to sung nuguin tongo. Abun kari bahai no nong ni opposition bo side tongo BJP atais ni bising atais to maya zero semana ini ngai koksil samung bo nuguin tongo bahai phir mung rane bong. Abo hangga kenadi kok bai sama baya jokhon jora hayane apar nuknai atais ni bising atais ni je okrarok je samane jora jokhon 17 tarik lejar ngana adino semanai atais ni bising atais ni phane Sini bisa tong abo. Tomong nang taklay bisini nang ni constituency ni ngini nang jori keplay ingi jiti phakangge ni constituency ni lukurong ni bagay bumahai na harmong puya tu bunai. Sini ani na harmong tongnai sini 14 budung wakhi nagoro keplay ing thamani yagulo. Aboni sangamoto no saimana angoro lefunga block advisory committee chairman je sini samung khai tongorok lama kunu paraphano lefung area lama kiri kirikhya kunu paraphano tui kiri kirikhya kunu paraphano current hinga ja kirikhya joto lamne piece carpeting mo hasisi road khlai jaka jaga street light tai tuini ব্যবস্থা omo haiki kobangma jaga thayo jeng ব্যবস্থা khlai rika semno o amchani lukrona koine jate oros ana kaplai khlai mane yagulo greater development khainai 14 bujung wakhi nagora greater development khainai 14 bujung wakhi nagora bone bagai ang ani kha thonjak jehetu ana dol o jaga ano lukuni bagi samung tanane jora rekha o jora nang khaba yasak na hanai yasak mane yagulo kaplai mane yagulo ang 14 bujung nagoro wakhi nagoro মানে পারা তাহাজর গোবাংমা জায়গা চিনি চাখমা হাই জায়গা রগো চিনি নিনি কাইন্দে কবরা হাই জায়গা রগো তাকবো লামা হামিয়াকু তুই ছগে জায়গা তংখু অর 5 বছর অরনি যে ইএম বতাম খাইকি আবলু করন সুঙ্গি আবাং সানা থাঙ্গিয়া মনে বগে আং বসকাং সালো যেহেতু আনো আমছিনি লুকুরক আনো জরা খাঙ্গাকাই আ জায়গা রগ আং কাহাম কাহামনে ডেভেলপমেন্ট খানে আপনি হন গ্রেটার ডেভেলপমেন্ট Indrajit Debarma promised a dedicated focus on local infrastructure and welfare schemes for his constituents if elected to the council. Pai tabuk jeng tini ni paithani nomination bukhakno omo 13 simna tokmagai constituency ni candidate Sir Indrajit Debarma bo fai sokpajak boboy bo sungkok salaine taichingono nomination bela ya farmani yagulo sar pulen sai khnadi taklai bisin od edisi chongmari yang ungkulogo bo tipra motha BJP ni alliance belaino tungkhla lajak miani thekana sikna yang candidate bumung list release khaimani log yang mothani borok ko ekjon BJP bo join khaimani nugui tong obno karino nang tini orni candidate nang amsani ngai nai puila o dofan bagai bumtai samurok na harmoni puila media person tasim na amchen joto ka jogorta ta leader rokno ani pokko hoite Bharatiya Janata Party ni pokko hoite belbele hambai tini ani logerina bagai ang puila no sangai naide borok sungbai alliance partner haipono borok no je alliance je partner ni je jiprasa ekkorni bagai je borok no ko khaimani kok rimani okok 6 mas tuino borok narokmalia বা ও রুলস বা ক্রাইটেরিয়া বরক ফলো খাইলিয়া আম বাগাই বরক বুসুক খাই এলায়েন্স ধর্ম পালন খাইকা জুট ধর্ম পালন খাইকা তিপ্রাসা যতন সাইমানো কামি আমচাই যতন সিমনাম যে আমচাইনি যত বরক সাইমানো আম বাগাই আং সানাই বুসকাঙ্গ ডেভেলপমেন্ট খাইনাংকাই একমাত্র বিজেপি সরকার নাঙ্গো এডিসি যে চংমারিয় কেপ্লাই খাই গোবাংমা বুটরি বনজিতিরি খুমলুঙ্গ পাঠংনা নাঙ্গো sarta kaise ngangke BJP ni to krak no sakhar mongna oine slogan rei tung 28 ni bisung 28 seat to na hene tai khaksa digo bo salai tung 28 ni jaga 0 seat mana hene obunoti bhai fir mongna আঙামনা কক সানাই জনগণ ডেভেলপমেন্ট সানো 5 বছর ধরে যে বরক সামুংটাং থাকা এডিসি প্রশাসন দঙ্গই তা মুখা জনগণ সাইমানো আং সানাঙ্গা আমবাগাইনো যে কাম বা ডেভেলপমেন্ট সামুং যে তাংমানি বরক ও তামুং তে বুসুক জরা বরক সক্কা ও সিমনা আমচাইনি বরক যতন সাইমানো আং তাই বেশি সালিয়া অকখনো সানাই যে তাকলাই যে ঋষি চংমারিও যেভাবে কিপ্লাই খাইনা বাগৈ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী আমচাই দলে দলে যেভাবে প্রচার সুরক্ষা বা যেভাবে জয়নিং অং দङ একটা जों नाहारमं একটা যে যতনি ডেভেলপমেন্ট খাইনো বুসকাঙ্গ আগুকনাই ও ডেভেলপমেন্ট সামুংনো জনগণ বসাইমাংখা যে 5 বছর প্রশাসনিক যেভাবে একটা প্রশাসন চালক থাকা ও প্রশাসন বুসুকাই সামুং টাঙ্কা জনগণনি বাগৈ एरियानि जब आमचाइनि बरक जतन साइमांखा आमबाय आं बेसि साव सालिया जों बुसकांगो जे टाकलाइनि जे एडिसि चंगमारि अ चंगमारिया गोबांमा बुट्रियै भारतीय जनता पार्टीनि प्रार्थीनो एडिसिनि खुमलुंग पाठंनाय एवं टिप्रासानि अधिकारनि बागै कक सानाय अ कक साइनो आं
पाइथागो निनि कन्स्टिट्युएन्सि नि आमसानि लोकरनो 12 कायगो भोट नाम्बै बुंहाय पक जाम आं आमदिनो सानाय जे आंथ' साधारन कायसा नंनि बरक दो मिडल क्लास ओंखाय आं हमनो कयनाय सिमना आमचाइनि जे बरक दं माने अबरक ना आं एकटा कयमुं जे बुसकांगो गोबां मा भोट रिउइ त्रिपुरासांनि आनो कैंडिडेट नया त्रिपुरासांनि डेभलपमेन्टनि बागै सामुं खायना बागै व्यक्तिनि बागैया सामुं खायना बागै प्लास आमचाइनि विभिन्न रकम बेकार समस्या समाधान खायना बागै बा एरिया डेभलपमेन्ट सामुं टांगै जनगण बाहायकाय कायसा हामख्रायनि लामा फुनुकमान अ लामा तुइनो जतनो हिमना बागै जनगण बो आं विश्वास जनगण आनि लगेरिनाय केबामा भोटरि आनो केप्लायखाय एडिसि पाठकनाय. With the March 25th deadline now passed, the focus shifts to the scrutiny of nomination papers. These two seats, Simna Takmakari and Bojjum Nagar, are expected to see a fierce multi-corner contest as the state heads toward the April 12 polls. Reported by Nelson and Boyer from Monpur, Chini Khorang. The Tipra Motha party reinforced its presence in the Jirania subdivision today as two of its prominent leaders, including the sitting council chairman, officially entered the electoral fray. Jagadish Debarma, the current chairman of the TTADC, and Jiten Debarma filed their nomination papers for the number 15 Jirania and number 16 Mandi Pulinpur constituencies, respectively. Already general has over the Bastapanishmi, already general Shimina Panapara, Zaniani, SDM Highway, returning officer. Cái tín nó really really hôm nay nó cũng tổng hành tạo ra bớt tổng số tổng division tu bora really khai này như thế join any candidate bọn nó support khai này bảo đấy जे tín nó có bằng mà nó có phải ấy really khai ấy thằng ấy tổng ngô Jirania SDM Jirania SDM thằng ấy tổng ngô ta mình làm cái nomination brai ya phát hành bagai chúng The candidates submitted their documents to the returning officer at the Jirania SDM office, accompanied by spirited gathering of party supporters. Jagadish Debarma's candidacy for the Jirania seat is a focal point of the party's campaign, as he seeks to retain the seat he won in 2021 to continue his leadership in the council. Cái nó có Simon cái này thì ni nomination này phải thắc chalo जे मान ले पुलिनपुर बजे जुरानिया ने nomination या फरका के ताऊ या फर पेमेंट या गलो सार जों जे नौकरी फाइका जों पहिला न जे जुरानिया ने जे nomination या फना टी डेट सिनि चेयरमैन सार न जों साइमाना नि थांनाय सार पहिला न जोंना निंगा गा तिनि त स खातुम तंथ खलाय पाइ थक छालो नंग ताइवस nomination या फर फिका ता खलाय के ओ nomination या फर पेमेंट या गलो सार बोबो हाके खाकम तक जे ओ इलेक्शन न एडिस इलेक्शन न बोबो हाय मारि बाय कपलाय न Nadi Chongmario Je Borogni Saput Nango Chongmario Chini Je Butasugni Mukang Butasugni Korang Butasni Mukang Butasni Korang Rogunyo Norobo Haino Chingbo Haino Je Nuklai Tipra Hasinja to Borogno Abo Beleki clear unka Je Mochongmario or Ponoro Jirania Sulemande Pulinput Tipramothani Prati Kunijie or nomination the money abo Belekan margin Kabangbai Paini. Sir, tini je op hai kasak na chato khatong tong thokai muje phai tong mani zarawa baksa comment ok hai tong kha je mane je nomination roman jaga se ob hai ke hodom dodom khai thangai tong kha kun singya ngau hai ke buishana rong ta mukhi sana mo Junto tini netaro kebo
Kislang Boloria, Yakun Boloria. And Kashabuzena Somosona Kaitonka. Sumuka Tabutipra has in the cabinet minister of presidency. Kok Borobo Buntikim Sabo Norabun, Bon Camera Bevan Kazak. Sutum Dara Amti Henero, Abokai, Tam Hune, Anibari, Tam Munko, Ani Munko, Badini, Mukitan, Hamani, Nuki, Bokai Hinjan Hata, and Kahamke Bera Kazak, Habmangak, Kazabona and Condemn Klayu. Orokuni Yabo, Joto Patino, Amtike nomination ni Procreavo, Ike Palayo, Workers Rock, Warriors Rock, Cormiro, Amtike Palayo. Abu Tini Katalket, Tipra Hasto, Barochati, and Manipore, nomination of my Pebro, Amtike Katon Kazakai, Kelmosolayo, Hayable. Tutaraway, Sanero, Don Mokol Beleki, Unguitonka Yoguitonka, Angorango Sanai, Nerabahano, Bubagraje, Kasarmani, Mo, Tipromoto Paye, Singze, much money, or Tiprahano, Sotagui, Barotin Songudan Bishingo Kazak, Constitution is 2 and 3 more article no Dui, Orot, Tiprasa, Jog Romi, Hani Busalo, Tinango, Nachoka Tangtan Ibagi, Jesaba Kamani, most of all Sepadi, Hints of Ahadi, Hints of Kunu Borok, Basemaya, Jeboro, Hints of Hanai, Boy Hints amongst the Bokoro Habitongo, being Kahami Bagi in the Bochi to Hemia. Jitendra Verma has been fielded for the Mandi Pulinpur constituency, a seat that has seen significant political shifts and is considered a prestigious battleground for the TMP. Mandai Pulinpur ni the candidate in charge in the Probo by Sankisa Kok Shalana later Dini nomination Yafanani Tangai Domanate Taminganke Dinito last Jes Halmari nomination Yafanani Sarjong Tanishan Sumanika Dinizia Asak Kobama Klay Lokorokni Tuidol Mumbai Klay Zero nomination Yafanani Faimani the nomination Yafana Totakishan Koreng Nangato Kauchombari not to ye Bobo Hike like Hakamut Milano Kulumuya tay belai ke ani bukhabai ani bubagra sini bubagra habubagra kulumong ya phar horo norni bisiti klaidai tay hastini joto lukurokno tay especially je jaga ang tini nomination phai klaitongo obongkha 16 mandai ponpur TDRC constituency o jaga ni joto takuk bukuk jono ang ani paiflaya ani khani hamjakma tobani chibaya pharo tini sing belai ke Tomtogo, but Katung Utani vacation tini. As a cotton to the Pino Zago, nomination and vocation of Sokolecha. Over Ekmatro, possible Cassin Bubagra Nizare, Tini Bubagra, Anitanivo, Bishas Basas Naragitini, Aniproti, Botini, one Sukaje, Hadopan is among Klaitanivo, but all 16 Monday Purgilijoto Lukurokno, Michael Tanivo, Jotoboni Suke Duke, Jotobon Hamia Zayazorovo, Moni Zamazorobo. Nanya ni bagi ano o barzona dikha ang obono as a ozani candidate hisabe obono accept klaine ang obono tini nomination anan bagi phaijak tini o nomination ma phaitini o kobang masini o amcheni lukorok tini khanamani lokloki belai khai bubagrano hamja hambai riman bagi bisinti khaine tini o jaga reli phaike so aboni bagi ang belai excited no taun bagi singo jaga o advance siwo jaga bubagrano koplai nai Tamiko sing ekmatro somoyni apekha sing 12 tariko sing oboni result oboni je parinam sing luknai hoyto sing 17 tariko sing result tamko 12 tarik abong sing joton tongso tokni keplai tongnai kam kebusuk margin bayangnai aboni bagai sing শুধু মাত্র সময় নিয়ে অপেক্ষা নিয়ে কেসানো মুসুক dalam dabo malai maje mandai pulen phoni je gobangma je chini tongko songlo korok kaisa khakam to je oba haike sar je tini nomination ya payment pore election ngai chongbari ngai je lekhamoi je aro payment abu to position payment abu alada ge je tabo boroni je hamjak matai boroni je samung khlai tongmani borno naharei sa bobo hai samung rok sakang ngai thane tini o jaga sokai ani oboto naide ang sanai ang jepruo bubagra jepruo bonije kaisa kubun national party o khlai tongmani aboni hoite bo kaisa party thangai 2021 ni 5th February o bo kaisa party songjaka o party ingkha hado phani khorang tisane hado phani bagai thike thilainai thangka thanglaisinai ni kaisa bo nijeso kaisa regional party hinai ti promote ha party bo nije bini yak bai songsapani o party ang thangnai aje jorani simi tini tabusak jora bises klai tabuk thangnai 2021 ni simi tabuk 2026 o jora ang tini bubagra je ideology bubagra je ti prasani bagai bahai bahai ke
एकदम इमोसनेलि जेबो बोखाबाय न तिनी बजेबे बखे तिनी कक साइ दङ सामं क्लाइ दङ उलु करनो नाय दङ आबरनो हामजागिन आं आपुरु जीवन लगिरि फेमिलि तिनी लगिरि माने लगे लगे तिनी बुबाग्रा जरा जरा सुनो गोबां दायित्व याफोर गाया जे आं आपुरु तिनी केनेडियान सिगां आं तो खरकसा वाइट टिप नि खरकसा आं वारियर हिसाबै आं तिनी सामं क्लाइ फेमिलि इभेन आं हर साल तिनी बुबाग्रानि जेकुनु जबां थं जेकुनु हेल्प फाइनान्स थं जेकुनु जागाव रमनानि तिनी सिनि बोरो क्रम फेरो सामफ्रे खाइजाखा तिनी ओ जागा सिनि बरनि जागा सेकजाखा एभ्री प्लेस नो जों जे जागाव सिनि बुबाग्रा सनो दागिओ जों आ जागानो वाते हिनिया पान्ते हिनिया एभ्री टाइम जों थांगो तिनी आबरो तिनी हयतो क्लाइमेट बिसिति क्लाइने तिनी लुकुरकनि आशीर्वाद बो लुकुरकनि जे हामारिनि बिसिति क्लाइनो तिनी बुबाग्रानि हामारिनि बिसिति क्लाइन तिनी ओ जागाव हयतो आं ओ जागा फाइसा पयमान खाना आं साक साक ना वान सगता गागे जे ताबुत तिनी फाइथाक नमिनेशन नि बाला सालमारिबा गे जे अरो जे मानरे फुलेनपुर बा निनिजरानि यानि जे अरो मा हायके नते गुबुन थायो बो जोंखा खायो गोबां मजाका नमिनेशन दं या फारि दं लायखाने के आरो रगो केबलो करबि सापोर्ट बो बाहायरक खाराने ना एकमात्र गमे फिलाफुरको जों हयतो वानसोगि दं खाना साबुनो जों ओ जागानि नक फांगि हिसाबै दं आबनि यागुलो तिनी बुबाग्रा जे जागाव जे बरो रहका जतो बरो ना आपनो एकदम बखात खुलुगै लाम सगैना हारबायखे आमेन जागाव ताबु तिनी तो जों पाइथाकनि दिन एबे तिनी 28 नि बिसिङाव हयतो 26 आनि जे तमनि जरते 26 बा 25 दं खाना 25 ता आसनो तिनी जों मनोनयन पत्र जों जमारै दङ तिनी आंनाय निखा बा खबर मानखा जों तिनी फुङो जतो जागावनो गोलै सारजा जतो आमचायनो तिप्रासरो दले दले पाले पाले खे तामु बुरै तामु चला तामु चराय तामु सिकला तामु अक्रा चाकर जत्तनो बुबाग्रानि मोखाङो नासिगै बुबाग्रानि जे गुबै जबानो नासिगै जत्तो बरनो तिनी नमिनेशन हदम ददम क्लाइबि दङ आबान बिश्वास आबो नरगो नुगै मान गे ताबुक जदि अपनि फया गलो तै नरनि सिगांनि तांगो तांग रबो बाहाय दं सिनि तांगो तांग तो फार्स्ट थगै जों दावफानि बागै सिनि जे नेक्स्ट जेनेरेशन नि बगे जे बुबाग्रा सामं तांगानि बगे जे चबा क्लाइ दङ आ चबानो जों कन्टिन्युअस क्लाइ लांनाय ताइ जतखन पर्यन्त सिनि जे मानथाय दिल्ली हापांसनो जे रना माने जे कग्रमानि आबो इमप्लिमेन्ट खायासा पर्यन्त सिनि चबा जों क्लाइ थानाय अ जागा जों सुदु मात्र एमडीसी नाय एम नाय आबो सिनि इमांगिया सिनि इमान सिनि तिप्रासारकनो सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन आनि बुसानि बुसा जतो तिप्रासानि जे ताबु तमने बना बुसानि बागै जों ताबुक सिनि अ चबा क्लाइ दङ आबनि बागै आं बिश्वास खालायबाय जे तिनि अ चबा आंगाय जों फिजन नासिकि जों चबा क्लाइ दङ बाक्सा हयतो तिनि अ जागाव चाकरि कैसा मानन बगे लोन कैसा मानन बगे वाक मासा मानन बगे नक कैसा मानन बगे राबार बागान कैसा मानन बगे हयतो बर वानसुगै लगिरि मान फियाबा आं तिनि साना मुजुनर बिसते अ सिनि चबा आंखा प्रेजेन्टेसन तावनो फ्यूचर नि बागै बुसं वानसुगै सिनि अ चबा जों क्लाइ दङ सो अबनो आं लुकुरनो कोइनाय सिनि अ चबा आंखा गुबै कथा चबा जों जतखन पन्दसिन मानथाय माया साक पर्यन्त जों सामं क्लाइनाय एडिसि हापाङो जों आजमानि या गलब जों जे मानसाक सिनि थानि जे क्षमता तंसाक जों लुकुरकनो खलायनाय आबो सिनि समाय लुकुरनि प्रति जों याफारि रहायसै The nomination process was marked by a steady stream of supporters, underscoring the party's grassroots strength in these tribal reserve blocks. Reporter by Salome and Simon from Jirania, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ।
মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। নমস্কার, আবারও স্বাস্থ্যবার্তা নিয়ে এলাম। আজকে টপিকস কিডনি স্টোন। আপনারা সবাই জানেন ঊনকোটি মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, যেটা কৈলাসহরে দাহ পরিচালিত, সেখানে সব ধরনের সার্জারি আমরা করছি আয়ুষ্মান ভারতের মাধ্যমে। তার মধ্যে একটা বড় ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ইউরোলজি ডিপার্টমেন্ট, মানে কিডনি স্টোন। গত মাসেও প্রচুর পেশেন্ট কিডনি স্টোনের অপারেশন করিয়েছেন এই আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে। সারা ত্রিপুরা থেকে পেশেন্ট ওখানে গেছেন। তো আমি একটা বার্তা যেটা আপনাদের দিতে চাইছি সেটা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। কলকাতার প্রখ্যাত ইউরোলজিস্ট ডাক্তার পঙ্কজ কুমার গুপ্তা আমাদের এখানে কিন্তু কিডনি স্টোন সার্জারি, ইউরেটার স্টোন সার্জারি, প্রোস্টেটের সার্জারি এবং ইউরোলজিক্যাল বিভিন্ন ধরনের সার্জারি গুলি কিন্তু করবেন আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে। আপনাদের যারাই স্টোন নিয়ে বসে আছেন, পয়সার জন্য করতে পারছেন না, আপনারা নিচে দেওয়া নাম্বারে অবশ্যই যোগাযোগ করুন। আমি ভিডিওটা বেশি বড় করছি না, কিন্তু আপনারা একটা কথা মনে রাখবেন, যেই অপারেশনটা আপনারা কলকাতায় বা দিল্লি গিয়ে করাতেন, যে সিস্টেমে একটা মাত্র ফুটো করে বাকিটা ইউরিনের রাস্তায় যে স্টোনটা বের করার যে পদ্ধতি, এবং ইউরেটার স্টোন শুধুমাত্র ইউরিনের রাস্তা দিয়েই বের করা হয়, অত্যাধুনিক মেশিনারিজ এবং ডাক্তার এবং পুরো টিমের এক্সপার্টাইজের কারণে আপনারা কিন্তু এই সার্জারিটা এখানে করতে পারবেন এবং একদিন পরেই আপনাদের ছুটি হয়ে যাবে। এবং আপনারা আয়ুষ্মান কার্ড, আধার কার্ড নিয়ে অবশ্যই আসবেন এবং নিচে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন। অ্যাড্রেসটা আমি আবার বলে দিচ্ছি, ভগবাননগর দাহ পরিচালিত ঊনকোটি মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল, কৈলাসহর। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন, এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই, সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায়, ভালোবাসায়। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. In the final show of strike on the last day of nominations, BJP State General Secretary Bipin Debarma officially filed his nomination for the Damtara Kachusara constituency. The submission took place at the Chalinga SDM office in the presence of Chief Minister Dr. Manish Saha. The filing was preceded by a nomination rally.
In a high-profile submission at the Mohanpur SDM office, sitting executive member Ravindra Debarma formally filled his nomination for the council election. He was accompanied by a show of solidarity from senior party leaders, including Minister Brisaketu Debarma and EM Ravindra Debarma. The Chirania subdivision witnessed a massive wave of saffron today as the BJP candidates for 2 constituencies filed their nomination papers. Abhijit Debarma, contesting from the Chirania constituency, and Rajesh Debarma, representing Mandi Pulinpur, submitted their documents to the returning officer at the Chirania's SDM office. In a massive display of organizational strength, the Tripura Motha party dominated the streets of Amarpur today as 2 of its heavyweight candidates filed their nomination papers for the upcoming TT-ADC elections. Former TT-ADC CEO C.K. Jamatia, contesting from the number 21 Maharani Chalagang constituency, the BJP demonstrated its electoral might in the Mohanpur subdivision today as 2 key candidates officially filed their nomination papers for the upcoming TT-ADC elections. Indrajit Debarma, candidate of 13th Simna Tokmakari constituency, and Ranabir Debarma for 14th Bodjum Nagar Wakhi Nagar constituency. The Tripura Motha party reinforced its presence in the Chirania subdivision today as 2 of its prominent leaders, including the sitting council chairman, officially entered the electoral fray. Jagadish Debarma, the current chairman of the TT-ADC, and Jitan Debarma filed their nomination papers for the number 15 Chirania and number bringing to you the news of the day. The BJP demonstrated significant electoral momentum in Kuwait today as 2 key candidates officially filed their nomination papers for the upcoming TT-ADC elections. Ananta Debarma, contesting from the number 9 Halhali Ashram Mari constituency, and David Debarma, representing number 12 Ramchandra Gat, submitted their documents to the returning officer at the Kuwait SDM office. The candidates were accompanied by a massive rally of thousands of BJP supporters who marched through the streets of Kuwait with party flags and energetic slogans. MLA Pinaki Das led the procession, providing a strong display of legislative backing for the candidates. The filing by Ananta Debarma is particularly notable, following his recent high-profile transition to the BJP, adding a layer of intensity to the contest in Halhali Asrambari. Okay. Ini ang Baro Ramchandra Gat te BJP ni engai batai nai te tinang nomination file khaikya baskang ni 12 tarikh ini Tongmari o Tongmari wo BJP ni prati ba ano kebang bud khai jitrinan bangi ang nongni channel ni mic deme jotton lukorong koi jau khambai efor akon kebang munukta to kebang to krei BJP no kebang nai to keb krei Simbawali di Jiriza, BJP di Jiriza. Kalau jadi ini opposition kamu Tripura Motha party baru saya cuma baru supply nih, saya baru mau counter saja. अब इलेक्शन परे साइमन तने अप्लाई था बनाउनिया इलेक्शन सेकंड तो किसी स्ट्रेटजी साइड के दुनिया है दिवा संग इलेक्शन जितिखा संग जितिनाय आगामी दिन बीजेपी
কাউন্সিলর আসুনাই হামবাই Bureau Report, Jenny Khara. High-profile Tripura Motha spokesperson and senior leader Rajeshwar Debarma officially filed his nomination today for the number 10 Kolai Champaar constituency. The submission took place at the Ambassa SDM office, marking a significant entry into the TTADC election race. 1, 2, 3, 4. Accompanied by a wave of enthusiastic party supporters, Rajeshwar Debarma's march to the returning officer served as a major show of strength for the regional party in the Dholai district. As a primary spokesperson and member of the Tripura Motha Politburo, Rajeshwar Debarma candidacy is seen as a strategic move to solidify the party's narrative on indigenous rights. Lamsogusini Koranai Tana Hasani Joto Lukurogno, Saimano, Edition election Tangani Tangi Tongman Bagui, Dalbidal candidates Rosanjani, constituency war, nomination Yafari Tonka, Avata Haiklan, Inshallah, Ambassa 11, Kolai. Champawar or Zagawo nomination Yafarna or any candidate Songwi Naharza Kalukorone Hamza Mumbai Rajeshwar Debarma. Gesar by Tinibus Unkologon Lamsokosini Korango. Hambai Sini Koran. Harmusagan Musugo Tabu Hai Lukorogni Hamzag Mumanoy. Candidate Hamzag Mani Bagay, Lukorogno Sep, Klaina Nibagi, Sebazan Bagay, Bomb. অবশ্যই শ্রী বুবগ্রানি বিজন ত্রিপ্রাসানি চিনাঙ্গ খরক টিসাই তনা বাগিনাই ত্রিপ্রাসানি ইমাং অবন মুক্তাং খাইনা বাগিনাই বুবগ্রা আনো 10 নং কুলাই চাম্বাহাওয়ার এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি নমিনেশন দাইল খানান বাগিনাই আনো চান্স লেখা ত্রিপ্রাসানি ক্যান্ডিডেট খাইনান বাগিনাই আনো সুযোগ রম্বাই বুবগ্রা পিলে হামবাই মারবো দাইল লুকুরাক আগবে এসুরেন্স নামুসুঙ্গ বুবগ্রা সবসময় কমিটেড ত্রিপ্রাসানি হামকান বাগিনাই বথুয়া চায়া ত্রিপ্রাসানি বাগিনাই চবা খলাই টংমাইনর নুক্ত হনা ত্রিপুরানি সিমি দিল্লি সিমি ইন্টারন্যাশনাল যত ওর সিনি বুবগ্রা সিনি ত্রিপ্রাসানি কনস্টিটিউশনাল রাইটস ফান্ডামেন্টাল রাইটস সিনি বরকনি ল্যান্ড রাইটস political rights যত তুইনাই বুবগ্রা চবা খলাই টং বিনি ওয়ারিয়ার নগিনাই जों ত্রিপ্রাসানি ইমাংনো थिनांगो मुक्तां खाना बागिनाय जों कामचाय चुकनाय अरनि कुलाय चाम्पावानि बरकनि लुकुनि बियाल न सेप्लाना बागिनाय बियाल कागिनान बागिनाय अब आं जथेष्ट आनु गोबां बुरे पास खालायखांखे इलेक्टेड खालायखे आं जनगणनि सेवा खायनाय जनगणनि जत सामलायना बागिनाय आं प्रस्तुत दङ आनु गोबां बुरे बुट रुइ गोबां खालायबि नरनि आमचयो जाय टिप्रासानि जत टिप्रासन हामख्रेन बागिनाय सामलायना बागिनाय आं जतनि हेल्प जतनि ब्लेसिंग जतनि आशीर्वाद आं सानो अरो कोलाय चाम्पावर लोकरने हामजा मुसु आं बेलाय खाना खातुंखा बररक देबे ओभारवेलमिं बेलाय खानो नरनुया दाबुसे क्राउडेड तिने नमिनेशन होनानै पुइलान सालो बेलाय खाना बररनि सदस्यत्व बररनि हामजाकमा बेलाय खानो अरो आं नुखा बर कुबुकुबुना आनो काम खानो वार्म वेलकाम खालायका बने हामजाकमना आं मांगनां खिबि मांगला बने हामजाकमना आं आनि सामु बायखे आं बरकनो बने खातसां मांगनाय बुसुरो बुट माने कपलाय नाय हरि वान सुबितो more than 10,000 बुट और फाइनेनो थांनाय बो 10,000 नि बिसि पास लो बनि सले गोबां बुट बाय थाकलाय सिनि टिप्रा मथानि बरनक आनो कपलायखे नाय आवानि बिसा सानि पुतो काके टिप्रा मथानि कैंडिडेट लिस्ट जागनानि तांगि लेरि टंखा गोबां मा जरावो क कासावि टंखा जे जेखि बाय टिप्रा मथा एलाइन संगानि बागै किसात लेंलावि टनि जाका कैंडिडेट नि लिस्ट बागै आके आमत खाइबो क कासावि टंखा जे कैंडिडेट नि लिस्ट रदा याकारिनो नॉमिनेशन बया फारसा हनै मियानि सालो क कासा माने आबो तां याबो किनि कयेकटा कैंडिडेट इंक्लुडिंग सीएम ईएम रक ताइ डेविड मुरा सिंह बरक मिया नॉमिनेशन पेपर सबमिट खायका
আর চিনি দরর সিনা যে বুবকরা চিনি মানতে সকল বাগৈ দিলুয়া যেহেতু বিজেপি পার্টি দङ বলে বাগিনাই বিজেপি পার্টি দङ সরকার দङ বাগিনাই আও দাবি দামানা বাগিনো কক সালমা বাই কিসা দুগলাইখা আবো প্রসেসন দङ হাই গছিনি প্রার্থী সিংতেবো সুকাংনো সিং খাইমান কমো আউন বাগৈ চিনি প্রার্থী লেরিয়া বিজেপি রে খাঙ্কানো সিংরনা হেনি বুবকরা আগিবো সাজা অ্যাকর্ডিংলি বুবকরা সেবেবেনো চিনি ইলেকশন নি যারা কন্টেস্টেড ক্যান্ডিডেট নি লিস্ট মিয়া বাইর খাইকা আর অফিসে থাং দङ চিনি নমিনেশন পেপার সাবমিট খাইনান বাগিনাই চিনি 10 কুলাই চাম্পাওয়ারনি রিটার্নিং অফিসার नि অফিসে থাङि जों চিনি টিপ্রামথনি নমিনেশন ব্লাই जों সাবমিট খাইনাই বুবগ্রানি দাগিমু আবনে जों যতন जों याक खाबाय खुबाके यासगिनाखा চিনি যত অরনি লিডার্স র অল র্যাঙ্ক এন্ড ফাইল অফ কুলাই চাম্পাওয়ার এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি नि जों যতন উইনাইটেড जों থানচা जों কপ্লাইनाय और जों कप्लाय सिमिया बिलाय गोबां बुट नावैनो जों कप्लायनाय रेकर्ड बुट बाय जों बुबग्रान थानिवो रानि बागिनाय जों चेष्टानाय दङ आं बेदिगत कैंडिडेट हिसाबै ताइसिनि और प्रेमलाल मलसम और ताइ गोबां मारसिनि सुरजित मक ताइसिनि जत बेरेंनि लिडार्स रक जतनो खाबाक्सा ताइ थानसा बुबग्रानो काहाम के और इलेक्शन नि कप्लाय खालायनाय बिनि थानिव याफारना बागै जों जतनो कमिटेड जों जतनो डेडिकेटेड हामबाय इलेक्शन नियागुलो जदि सिसार न कप्लाय मन नियागुलो कोलाय चांपावर न बम थाय खलागि सलाइबि तो बनो जों जतनो कलेक्टिवली और डिसिजन नानाय जे एरिया वो सबसे इम्पोर्टेंट को डेवलप खाइनानि सामं खाइनानि आबनति जों खालायनाय रूट दङ एजुकेशन दङ वाटार दङ ऑल राउंड डेवलप खाइनानि बागैनो जों साइड दङ और जागावो कोनो मोसासो जों जारो अंगै दंमोन आबरो पॉइंट खालायबिनो दनुगजा और गोबांमा दङ जेटा सामं खालायजायगा थांनाय बिसिरगो ताबुक और लिडार सबय आसुगिने जों फाइन आउट खायनाय बु सामंनो जों बिसि सबसे प्रायोरिटी नांनाय फर्स्ट सेकेंड फेज फर्स्ट फेज सेकेंड फेज के जों आपदेके जों सामंनि जों सिडिल प्रोग्राम खायनाय आबन परे जों सामं खायनाय के सर कैसे कल सिमान मोसगो मियावो जे गोबां मानसिफ्रा मथानि लिडार्स रो बीजेपी बाय जॉइन अंगायखा इनका के और जागावो एमडीसी सदागर कॉलेज सामाने जेप्रा मथानि लिडार्स रो करप्टेड ने बस साखलायगा अबन तम कफरन नाबो तो बबुनि पर्सनल ओपिनियन पर्सनल मैटर पर्सनल डिसीजन अब ओ इलेक्शन समय रगो बरो टिकेट दिनाय खा अब थानसारि मारियो बरो कमिटेड या अब हाय तो बीजेपी नि बसिनार फायो सिबियान फायो अब जों तो बरो अब हाय डिसीजन नाम नाबो सिनि थानसारि ओ बेलेखनो अब जोंनो खा जेरो सिनि क्रक्सा वारियो तमनि जों खा बाइके जों आबनो एक्सेप्ट खायमालिया हाउएवर अब बिनि पर्सनल डिसीजन हामबा सर बेलना हामबाय जों बाय करंगाने बागै हासिनि लुकरक जतनो साइबानो टिप्रासरने हामखाय खलायवानि बागै दालबिदाल बदल फायखा थांखा गेताबक तंगैबो तंगो अबो हायबो तंगो अबरन बिसिंगनो कायसंखा टिप्रा मथा गोबां मजरावो दालबिदाल पार्टी आजायखा कमावैबो थांखा अबो हाय खलायवैनो असुक जरा सा फाइबि शपायका टिप्रा मथा हनै इका अबो आजायखा बिसि बासका 2021 नो आसायमानि गागे बरनि साखथार मं टिप्रासरने हामख्राय नायमानि बिसिंतैनि बर बिसिबाबो काखा बिसिबानि यागुला हायना हाय बरनि इलेक्शन अंगानि थांगो दंगो गेलुकरना हामजाक मंनि बिसिंतै बर जानि कैंडिडेट रबो साइबिना लायखा ओ साइबिना लायमानि बिसिंतैनो दालबिदाल आमसेबो एसटीसी दो नॉमिनेशन रबो याफारै टंबायबो कैंडिडेट्स रो आबो हायखेनो तिनि सालबो आम्बासावो कोलाय चांपावा रो नॉमिनेशन याफारनानि बागै फाइबि शफायजाक राजेश्वर देव वर्मा सार किसा जोराने या गुलो न और जागावो या फारनाय नॉमिनेशन बलाय राजेश्वर सर और रिटर्निंग ऑफिसर ने थानिवो रिपोर्टर सुपर्णा इन प्राइवेट फ्रॉम अम्बासा चिनी खरांग In a significant political development, Kanunraj Devarma, the BJP-nominated candidate for the Amtoli Golagati constituency, formally submitted his nomination papers to the sub-divisional magistrate of Vishalgarh today. The submission was preceded by a massive show of strength as the grand rally commenced from Vishalgarh Kalivari and concluding in front of the SDM office.
The event saw the participation of several high-profile leaders and party officials, including Andhra Dev Sarkar, MLA of Kamla Sagar constituency, Supriya Das Datta, Jila Sabadi Party, Biplab Chakravarti, BJP District President and Mandal Presidents. एयरपोर्ट जों आगरतला एयरपोर्ट राजधानी मंगल बेर बेर किसर मालिक न बेन सिन्द बेन खालामने का नाम क्रम थागले का थागरे था पुरो बडी खाया जों लोगो जो फैना ते प्रमा थागे समाजरन जे प्र थागे जे निजन लोखा गबां मा पार्टी रुनो किन्तु आगरतला एयरपोर्ट जों भारतीय जनता पार्टी फायमाने यागलो नंगने आशीर्वाद नंगने सिनी आशीर्वाद मामरे यागलो भारतीय जनता पार्टी सरकार फायमाने यागलो न Reported by Musaram from Sonamura, Chini Khora. Amidst high decibel slogans and a massive show of public support, the Pramotha candidate Prasmit Debarma officially filed his nomination for the number 9 Halhale Asrambari constituency today. The candidate submitted his papers to the returning officer at the Kwai SDM office, marking a crucial step in the party's bid to retain its dominance in the TTADC.